to, ma'am? Gapaklaro lagi ka, sir. Wala kay motor, sir? Wala lagi, okay motor, ma'am. Employed ka, sir? Oo, empleyado. Ay, nindot, sir. Kaya na kay source of income. Ali, sir. Asa man? Atong storyahan, sir. Makautang ka og motor di ari. Sir, na-release na, sir? Oo, na-release na. Dali, kayo ba? Dali araw eh. Dali na kayo. Kung nagbabalak kang umalis, kung naghahanap ka ng mabilis, di mo na kailangan masabik at nandito lang kami sa Motorist. abot balat sa'yo lamang. Motorist. Madaling kausap, magaling makinig. Motorist. Paubaya, mundo mo'y kukulayan. Motorist.